बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा का मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो सिस्टम को दुरुस्त करने के गैर मामूली रास्ते पर चल पड़े हैं और अदलिया के अंदर जो मौजूदा जजेस हैं या रिटायर्ड जजेस हैं, उनमें एक थरथल्ली सी मची हुई है। एक पुरस्रार किस्म की खामोशी है और पुरस्रार किस्म की सरगर्मियां हैं, और कुछ जजेस तो मुल्क से फरार भागने के रास्ते भी जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। वो कौन से जजेस हैं और काजी साहब का मूड ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़रा मुझे ख़राब नज़र आ रहा है। और फिर साइबर केस में असद मजीद साहब इमरान खान की मंजी ठोक के राह पे ने बड़ी सजा जी आ वो मैनू यकीनी नज़र आ रही है साइफर केस इस गवाही तो बाद। और फिर जो बानी अरकान हैं पीटीआई के, वो पीटीआई को टेक ओवर कर रहे हैं, जल्द कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है, कैसे टेक ओवर करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने आज रैली निकाली है अपने हल्के में 130 में। इससे पहले कुछ दफातर का इफ्ताह किया था हमजा शहबाज ने, बहुत सारे लोग आए थे। और फिर मरीम नवाज ने अपने हल्के का दौरा किया था, रैली निकाली थी, रैलियाँ निकाली थी बल्कि, तो वहाँ भी बहुत लोग थे। और फिर एक दिन पहले मियां शहबाज शरीफ ने तकरीबन 30 के करीब जो पॉइंट्स थे वहाँ वो गए हैं। वो भी एक रैली ही की शक्ल जो है, वो उनकी जो हरकत थी, मूवमेंट जो थी, वो रैली ही की शक्ल इख्तियार कर गई थी। वो भी बहुत लोग थे। लेकिन जो नवाज शरीफ ने आज रैली निकाली है, मरीम नवाज उनके साथ थी, तो हर तरफ लग रहा था कि पूरा लाहौर जो है वो उनके हल्के में उमड़ आया है। लोग ही लोग हर तरफ, छतों पे, सड़कों के इर्द गिर्द, गाड़ी के ऊपर, फूल ही फूल। और फिर लव यू नवाज शरीफ, लव यू नवाज शरीफ। ये हो रहा था यार, ये जो लाहौर है ना, जब ये वो कहाँ हैं लोग यार वैसे पीटीआई वाले जो कहते हैं जी ना भाई आवाम में निकल के दिखाएं। वो क्या सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी थ्रेट, ये वो जो भी है, लेकिन वो निकले छतों से ऊपर, सीधा नजर आ रहा था नीचे जनाब उनकी गाड़ी जा रही है, छतों पे लोग खड़े हैं, जो फूलों की पत्तियां जो है वो निशावर की जा रही हैं। वो सिक्योरिटी, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ जो है ना, सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनसे डरने वाला नहीं है। पहले भी इनको सिक्योरिटी थ्रेट रहे हैं। 2007 की भी मैंने बात की थी कि मरियम बेनजीर भुट्टो से पहले इनके काफिले पे हमला हुआ था। लेकिन ये उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मुहिम थी वो जारी रखी थी। अब भी वो निकला, और आज जो वो उनकी तबीयत जो है वो भी, मुझे वो लग रहा था कि जनाब पहले की निस्बत वो जो मानसहरा में जलसा किया है वहाँ हाफजाबाद से बेहतर तबीयत नज़र आई, और लाहौर में उनकी तबीयत मानसहरा से भी बेहतर नज़र आई, और हशाश बशाश थे। और फिर वो समोसे खा रहे हैं, ड्राइवर को पेश कर रहे हैं। इमरान खान ਨੂੰ ਤਾਂ तफीक नहीं दी कि मेहमानों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कोई खाने वाली चीज़ पेश कर दें। उन्होंने बाकायदा पहले, आपने देखी होगी वीडियो जो है, पहले वो जो है वो अपने ड्राइवर को देते हैं समोसा जो है, फिर वो खुद खाते हैं। बहरहाल जनाब ये जो कहा जा रहा था कि जनाब शायद नून लीग की कोई हालात ख़राब हो गए हैं, पीटीआई ने पता नहीं क्या कर देना है यहाँ पे और क्या, वो कहाँ है पीटीआई वाले? वो कहते जी निकल के दिखाएं अवाम में, वो तो निकल पड़ा है। आपके जो नामजद करदा लोग हैं बगैर टिकट के, बगैर निशान के, इंतखाबी निशान के, वो कहाँ हैं? उनकी रैलियाँ कहाँ हैं? और वो बेचारे जो इमरान खान है वो जेल से पैगाम भेज रहे हैं कि जनाब जिन्होंने रैलियाँ ना निकाली, कंपेन ना की, मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा। कौन सा टिकट भाई, कौन सा टिकट कैंसिल करना आपने? और वह अतवार वाले दिन जनाब, अतवार वाले दिन से आप इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। वो कोई बंदे नाल होणगे तो कड्डणगे ना। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਹਰਕ कारकुन ਸੀ। और सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो बेचारे, उन्होंने एक रैली शैली निकाली है, 3 गाड़ियाँ थी उनके साथ और 18 बंदे थे। वो खुद ही गाड़ी में खड़े हो के हाथ होता ला लू के वो चले गए। और जो हलफ उठाया वो मैंने कल भी कहा था कि जो उन्होंने कहा कि ना मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा, पीटीआई का वफादार रहूँगा, पार्लियामेंट के अंदर जाके पीटीआई के साथ ही रहूँगा। भाई कौन सी पीटीआई? पीटीआई तो आपके हाथ से निकलने वाली है। ये खबर ये है
کہ अकबर एस बाबर एंड कंपनी और जो बानी अरकान हैं पीटीआई के, उन्होंने ये प्लान किया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब इस्लामाबाद में जुमेरात वाले दिन 25 जनवरी को एक बड़ी मीटिंग वो कर रहे हैं, जिसमें दावतनामे जारी किए जा रहे हैं साबिक जो इनके ओहदेदारान हैं उनको, बानी अरकान को। 2000 के करीब लोग जो हैं वो ख्याल किया जा रहा है कि उस मीटिंग में होंगे, उस खाने में होंगे, और वहाँ फिर एक करारदाद मंजूर की जाएगी। और 2000 बंदों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो किसी भी सियासी जमात के लिए ज़रूरी है कि उसके बुनियादी अरकान की तादाद जो है वो 2000 हो, कम से कम 2000 अरकान हों अगर किसी सियासी जमात के, फिर वो जमात रजिस्टर हो सकती है इलेक्शन कमीशन में। और उसमें तो फिर शनाख्ती कार्ड वगैरह नंबर शंबर भी देने पड़ते हैं। तो बहरहाल उनकी प्लानिंग ये है कि जनाब अजलास होगा और वहाँ एक जो कानूनी तकाजे हैं इलेक्शन के, पीटीआई के अंदर इलेक्शन के जो कानूनी तकाजे हैं, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, जो पहले करवाए थे वो कलअदम कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, दोबारा हो नहीं सके। और अब वो जो इलेक्शन वाला मरहला है, वो जो बानी अरकान है अकबर एस बाबर ग्रुप, वो लोग जो हैं वो ये प्रोसेस करने लगे हैं। और उसमें एडमिरल जवेद इकबाल साहब है रिटायर्ड, और वो भी जो पीटीआई के कोई वाइस चेयरमैन या नायब सदर वगैरह रहे हुए हैं, तो उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो तरीक़ाकार ये होगा कि वो पहले करारदाद पास करेंगे वहाँ कि जनाब इलेक्शन के हवाले से ये हमारी जो जमात है, इलेक्शन सही नहीं हुए, तो अब हम इलेक्शन करवा रहे हैं, और वो जो करारदाद है उसकी नकल जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी कि जनाब हम इस करारदाद की रोशनी में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। फिर वो इलेक्शन करवाएंगे, और ये जुमरात वाले दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल देंगे और फिर वो इलेक्शन करवाएंगे, और फिर वो इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो जैसा कानून कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के बाद वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट करेंगे। और फिर वो उसमें ज़ाहिर है फिर नए अहदेदारान जो आ जाएंगे, जो माजी का तो अब कोई अहदेदार है ही नहीं, फिर नए अहदेदारान आ जाएंगे और वो कहेंगे जनाब हमारा जो बल्ले का निशान है ये हमें दे दिया जाए, बहाल कर दिया जाए, ये इलेक्शन के बाद हो या कब हो, लेकिन जमात जो है वो टेक ओवर करने वाले हैं। इस तरह की इतलात है मेरे पास। अब ये प्लानिंग किस हद तक कामयाब होती है, इलेक्शन कमीशन किस हद तक उनकी करारदाद जो है उसको मानता है, उस इलेक्शन को मानता है, आगे क्या होता है, इस इलेक्शन के हवाले से अदालतों में क्या कार्रवाई होती है, वो बात की बातें हैं। बहरहाल टेक ओवर जो है वो पीटीआई जो है वो हो रही है। और जो सलमान अकरम राजा साहब की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े मुतहरक हुए हैं, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी है कि जनाब जो मुझे आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, तो जनाब मैं तो आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं तो पीटीआई का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ, और मुझे मेरे जो बैलेट पेपर है उस पर लिखा जाए पीटीआई का नामजद करदा उम्मीदवार या पीटीआई का उम्मीदवार। भाई मेरे, अगर किसी पार्टी का नाम आपने इस्तेमाल करना है, इंतखाबी निशान तो आपके पास है नहीं, आप कह रहे हैं मेरी पार्टी मौजूद है। भाई मेरी पार्टी तो मौजूद है, लेकिन आप जाके उनकी वेबसाइट देखें इलेक्शन कमीशन की, वहाँ आपकी पार्टी के अहदेदारों के नाम नहीं हैं, वो इलेक्शन कलअदम हो चुका हुआ है, आपकी पार्टी के तो अहदेदारान ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में। तो वो सर्टिफिकेट एक देना होता है, पार्टी सरबराह की तरफ से दिया जाता है कि जनाब फलां बंदा जो है ये हमारा फलां हल्के में कैंडिडेट है, टिकट भी उसको कहते हैं। तो वो भाई मेरे वो सर्टिफिकेट कौन देगा, वो तो आपका अहदेदार मौजूद ही नहीं जो सर्टिफिकेट दे। बहरहाल अदालत में गए और फिर ये वावेला करेंगे जब देखो अदालत हमारी बात नहीं मान रही, हमारी जमात जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया, वो हमें नाम नहीं इस्तेमाल करने दिया जा रहा। भाई करें, आप इश्तिहारों में लिखें कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, जैसे भी आपने लिखना है, जो भी कंपेन करनी है करें। और आपके अलावा भी वहाँ लोग जो हैं पीटीआई के जिन्होंने कागजात जमा करवाए थे वो मंजर से गायब है। एक जगह पे कई बंदों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई और बहुत सारे लोगों ने वापस ही नहीं लिए हुए। तो वो कह देंगे ना मैं उम्मीदवार हूँ। और फिर जमात की मैंने बात कर ही दी है कि जो पीटीआई है ये जल्द जो है इसको टेक ओवर कर लिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ हैं यार, जिद्दां भी एदा नतीजा निकले बाद की गल है, कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। और अब साइफर केस की बात मैं कर रहा हूँ कि असद मजीद साहब जो हैं
وہ منجی ٹھوک گئے ہیں عمران خان کی. وہ اس وقت امریکہ میں سفیر تھے. انہوں نے سائفر جو ہے وہ بھیجا تھا 8 مارچ کو. انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو میں نے بھیجا تھا, اور ڈونلڈ لو سے جس طرح ملاقات ہوئی اور جس طرح میٹنگ منٹس جو ہیں وہ تیار کیے گئے, وہ ساری انہوں نے تفصیل بتا دی. جب وہ یہ تفصیل بتا رہے ہیں وہاں جناب ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی, تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ جناب تائید کر رہے تھے, بالکل 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 جناب ایسے ہی ہوا ہے, اسد مجید ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ ٹھیک آدمی ہے. یہ کہا انہوں نے عدالت میں کہ اسد مجید ٹھیک کہہ رہا ہے. اور پھر جب وہ اس بات پہ آئے کہ جناب سائفر جو تھا اس میں, یہ اسد مجید صاحب بعد میں سیکرٹری خارجہ بھی ہو گئے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ جو سائفر ہے اس میں نہ ہی کوئی امریکی دھمکی کا کسی کا ذکر تھا, نہ ہی امریکی سازش کا ذکر تھا. میں نے کسی سازش کا ذکر نہیں کیا, کسی تھریٹ کا ذکر نہیں کیا. تو اس پہ عمران خان صاحب بھڑک اٹھے ایک مرتبہ پھر, اور انہوں نے کہا جناب یہ جب اگر میرے خلاف تحریک اعتماد آ گئی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے خلاف سازش تھی یہ. اور بھائی, اور پھر وہ کہتے ہیں 25 مارچ کو یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے, اور وہاں دی مارچ کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اس میٹنگ میں جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا, اس کے منٹس باہر آئے تھے. اور بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی, جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ اس میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سازش نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے 27 مارچ کو وہ پرچہ لہرا دیا تھا کہ جناب یہ سازش ہے. یعنی کمیٹی کے فیصلے کو بھی نہیں مانا تھا انہوں نے, خان صاحب نے. اور پھر اسد مجید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جو عمران خان نے سازش, امریکی سازش اور امریکی دھمکی کا ذکر کیا, واویلا کیا, شور مچایا, تو اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایک دھچکا لگا. سیٹ بیک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. تو بھائی میرے, جو میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلا جو اس سے پچھلے ولاگ میں نے جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کے سیکشن 5 کی بات کی تھی, اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر اس سے کسی بیرونی ملک کو فائدہ ہو, یعنی یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی کی ہے, خفیہ ڈاکومنٹ اوپن کر دیا آپ نے اور اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا. وہ کہتے ہیں جب تک میں سیکرٹری رہا اس وقت تک واپس نہیں آیا تھا وہ سائفر کی جو کاپی تھی. تو وہ اگر بیرونی طاقت کو, کسی بیرونی ملک کو فائدہ ہو اس سے, ایسی حرکت سے, تو پھر اس کے لیے جو سزا ہے, عام معاملات میں 2 سال سزا ہے, لیکن اگر بیرونی ملک والا معاملہ بیچ میں آ جائے تو پھر اس میں جو سزا ہے وہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے اسد مجید صاحب کی جو گواہی ہے, اس نے جو کیس ہے یہ وہ بڑی سزاؤں والا کیس بنا دیا ہے. اور اس میں 28 گواہ تھے سائفر کیس میں, 3 گواہ ترک کر دیے ہیں, 25 ٹوٹل گواہیاں ہونے تھیں, اور 25 کی 25 گواہیاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. اب جرا جرا ہو گئی, اور جو بھی ہوگا یعنی کہ دنا دی گل جیڑی ہے نظر آندی. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک مرتبہ پھر جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے, اور جب انہوں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو جناب یہ انہوں نے کہا کہ تو کون ہے, کیا اوقات ہے تمہاری. اس نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے, شاہ صاحب کو تمہاری کیا اوقات ہے. اس نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے. یار یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, نہ اپنی عزت کا خیال ہے. ظاہر ہے اگر آپ دوسرے کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت کرے گا نا. اور دوسرا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف بہت ساری خبریں ہیں نا, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو یہ الیکشن کی گہما گہمی میں کہیں چھپ چھپ گئے ہوئے ہیں. یہ جو 1-2 دن پہلے انہوں نے خطاب کیا ہے صحافیوں سے, ایک تقریب سے, ایک سیمینار سے, تو وہاں انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا جناب ہم نے جو مختلف ججوں کے خلاف 100 شکایات ججوں کے خلاف جو ہیں وہ ہم نے رائے کے لیے ججوں کو بھیج دی ہیں. رائے کے لیے, جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات آئی تھیں تو وہ جسٹس طارق مسعود کو بھیجی گئی تھی, جناب آپ اس پہ رائے دیں, کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جناب کارروائی ہونی چاہیے, جو الزامات ان کے خلاف بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. تو اسی طرح کے جو 100 شکایات انہوں نے وہ مختلف ججز جو ہیں وہ رائے کے لیے بھیج دی ہیں کہ جناب ان پہ کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس میں کچھ حاضر سروس
जज भी हैं और कुछ रिटायर्ड जज भी हैं। अच्छा, जो रिटायर्ड जजों वाला मामला है, ये अपनी तरफ से रास्ता बंद करके गए थे, ये बंदयाल ग्रुप, तो वो रास्ता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। और शौकत अजीज सिद्दीकी वाले केस में और फैज़ हमीद वगैरह ने, और जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, और जो अनवर कासी साहब हैं साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, उन्होंने तो तरदीद की, जनाब हम पे कोई प्रेशर नहीं था, हमने कोई असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, तमाम इल्ज़ामात जो है इन्होंने लगाए हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कि जनाब IASI मुदाखलत करती है और मैनिपुलेट करती है, हत्ता कि वो बेंच तक बनवाती है मर्जी की, और ये बेंच जो मुझे नहीं बिठाया गया बेंच में, और मुझे कहा गया कि जनाब नवाज शरीफ को अंदर ही रखना है वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, वो तो मुकर गए हैं। उन्होंने कहा जनाब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और अनवर कासी के बारे में मैंने बताया था कि अनवर कासी साहब जो हैं, ये खुद इनके खिलाफ रेफरेंस था, और जब इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ वो रेफरेंस खत्म हो गया था। और आज शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने ये बात अदालत में कही है। उन्होंने कहा ना अनवर कासी के खिलाफ ये एक रेफरेंस था। बहरहाल अगर वो 100 रेफरेंस जो हैं, 100 शिकायत हैं जजों के खिलाफ, उनको देखा जाए, और फिर आफिया शहर बानो वाला केस, उसमें मैं बात कर चुका हूँ वो क्या केस था। वो उस खातून ने ये साकम निसार के खिलाफ, एक चीफ जस्टिस साहब जो थे उस वक्त, इनके खिलाफ एक उन्होंने शिकायत फाइल की थी सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में। उस पर कोई फैसला फूसला नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया, एक दरखास्त दे दी। उन्होंने कहा जनाब मेरी वो रेफरेंस पड़ा हुआ, मेरी शिकायत पड़ी हुई है, सुप्रीम जस्टिस काउंसिल को हदायत की जाए कि उस पर कार्रवाई करें। और बंदयाल साहब जाते जाते जून में ये केस लगा गए आफिया शहर बानो वाला, और वो लग गया जाके एजाज लेसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में। और मुनीब अख्तर साहब उसके अथर हैं उसके, और उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया सरकार को, तो उन्होंने सीधा जनाब ये फैसला दिया, जनाब ये दरखास्त जो है काबिल समात नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। रिटायर्ड और साबिक जजों के खिलाफ और इस्तीफा दे जाने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो फिर ये मुजाहर कोई वाले केस में ये चीज़ सामने आई कि जनाब आफिया शहर बानो वाला केस जो है वो तो रुकावट है, वो रिज़ाइन कर गए हैं। तो वो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा था जनाब हम उसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। और टाइम बार्ड वाली बात मैंने की थी कि जनाब टाइम बार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जिस वो कहते हैं हमारे इल्म में अब आया है, तो वक्त वहाँ से शुरू होना है। तो वो अब ये पता चला कि आफिया शहर बानो वाला जो केस है उसके खिलाफ अपील जो है वो फाइल कर दी गई है। अब उस अपील की जल्द, अगर ये भी साथ कहा गया इसकी जल्द समाप्त की जाए, क्योंकि बहुत सारे मामला रुके हो गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इस वजह से मुजाहर नकवी वाला केस खास तौर पे। और फिर ये अगर अपील लग जाती है और जो 2 जजों का फैसला है वो कलअदम हो जाता है, और ये फैसला हो जाता है कि जनाब अगर जज के रिटायर्ड भी हो जाए या इस्तीफा भी दे जाए कार्रवाई शुरू होने के बाद खास तौर पे, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो जारी रखी जा सकती है। मुजाहर नकवी वाला मामला रखा हुआ है इन्होंने पेंडिंग कि जनाब वो शहर बानो वाला केस देख लेते हैं, और देख लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं जनाब आगे चलेगी कि नहीं। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं। जो सेक्शन 209 के तहत वो कार्रवाई करते हैं, 210 के तहत उसके बाद तकरीबन वो तमाम इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। तो फिर ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी वाला केस है, तो उनके वकील ने कहा जनाब हमें तो जो है चार्जशीट ही नहीं किया गया, फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, ट्रायल ही नहीं हुआ। तो चीफ ने कहा इसका मतलब यार वो तो सेक्शन जो 10A है शिफाफ ट्रायल वाला, वो आपको हक नहीं दिया गया, ये तो गलत हो गया। अगर हम उसको कलअदम कर दें तो उनका जनाब कलअदम कर दें आप। तो उनका लेकिन जो जो ये इल्ज़ामात हैं, फिर आप कहेंगे जनाब हमने इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त लगाए थे। उनका जनाब यही तो मसला है, हम तो चाहते थे कि फर्द जुर्म हो और गवाह के तौर पे फैज़ हमीद वगैरह और दीगर जो लोग हैं जिनको हमने अब फरीक बनाया है, तो उनको बुला लिया जाए, हम उनके जिरा करते, पता चलता है। अब इस सूरत हाल में जो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत तो जिरा नहीं हो सकती, नहीं गवाह के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता उनको। तो फिर उन्होंने कहा जनाब ये ऐसा हो सकता है कि वापस भेज दें इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दफ़ा कलअदम करके दोबारा कार्रवाई। फिर आफिया वही आफिया शहर बानो केस वाली बात होगी, तो अटॉर्नी जनरल ने बता दिया जनाब उस पर तो अपील होगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है जनाब इसका हम फैसला महफूज कर लेते हैं, और इस फैसला महफूज के फैसले के दौरान आफिया शहर बानो वाला केस लग जाए अगर, और वो फैसला आ जाए कि जनाब हो सकती है रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई, तो फिर मामला जो वो आगे चलेगा। और चीफ साहब ने वैसे कहा है कि जनाब बड़ा हसास मामला है, हमें बड़ा मोहतात होकर चलना होगा, और ये जो
ادارے ہیں ریاست کے، ان کے درمیان جو آئینی توازن جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اگر ہم اسی طرح فیصلہ کر دیں جناب اس کو بحال کر دیا، بحال ہو کے بہرحال ان کو یہی ہے کہ ان کے اوپر جو دبا لگا تھا وہ دھل جائے گا اور ان کی پینشن وغیرہ مل جائے گی، تو وہ بہرحال اگر دوبارہ جاتا ہے سب کونسل میں تو پھر ساکم سار والا کیس بھی کھلے گا، اعجاز الاحسن والے معاملات بھی سامنے آئیں گے، اور 100 جج جن میں ریٹائرڈ بھی ہیں، حاضر سروس بھی ہیں، ریٹائرڈ ججوں کا معاملہ بھی سامنے آئے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں جج بھاگتے پھر رہے ہیں فرار کے راستے۔ اب اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں استعفیٰ دینے کے بعد وہ آسٹریلیا بھاگنے کے چکروں میں، اور مجھے 2-3 دن پہلے یہ اطلاع تھی کہ جناب وہ پروسیس ہوتا ہے 20-21 دن کا، وہ پورا ہو جائے گا، ویزو کے چکر ہوگا تو وہ آسٹریلیا نکل جائیں گے۔ اور مظہر نقوی صاحب کے قریبی نے مجھے، قریبی کہہ لیں جناب ان کے کوئی وکیل شکیل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار سنیں مظہر نقوی کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جا رہا ہے تو میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ؟ یار وہ باہر جانا چاہتے ہیں مظہر نقوی صاحب، تو خطرہ یہ ہے کہ انہیں ایئرپورٹ پہ روک نہ دیا جائے، تو یہ تو ذرا پتہ کر دیں۔ مظہر نقوی صاحب بھی لندن بھاگنے کے چکروں میں ہیں، اور پھر ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی وائنڈ اپ کرتے پھر رہے ہیں معاملات کو، اور وہ بھی لندن نکل جانے کے چکر میں، کیونکہ ان میں تو مالی کرپشن کے الزامات ہیں نا، اور قاضی صاحب کا جو موڈ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جناب وہ تو معافی دینے کے چکروں میں نہیں ہے کسی بھی صورت، اور قاضی صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ جو کام شروع کر دیتے ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ جناب ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، کس طرح ان کے اوپر گند چھالا جا رہا ہے۔ جو گند چھالنے والے بہت گندے لوگ ہیں یار، بہت ہی گندے لوگ ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں، وہ جب کسی دوسرے پہ گندے چھالتے ہیں تو ان کے اپنے ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قاضی صاحب ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور وہ اب یہ جو 100 بندہ ہے تو وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے چپ کے کہ ہائی کورٹ کے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان میں بھی تھوڑا سا خوف ہے، جن کے دل میں چور ہے نا، نام نہیں لیے جا سکتے یار، 3-4-5 ہوں گے نا کوئی، تو پھر وہ جناب وہ بھی خوف زدہ ہیں کہ جناب قاضی صاحب کی کرنے لگ گئے، نہیں پتہ کرو۔ یہ قاسم سوری والا کیس ہی دیکھ لیں، چیف جسٹس صاحب نے کیا آبزرویشن دی ہیں اور کیا حکم جاری کیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو سپریم کورٹ کا جو اندرونی سسٹم ہے نا اس کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، کبھی کچھ خفیہ ہاتھ آ جاتے ہیں، وہ کون سے ہاتھ ہیں؟ وہ جو کیس لگنے نہیں دیتے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں جناب کون سا مقدمہ لگنا ہے اور کون سا نہیں لگنا۔ 2019 میں دسمبر 2019 میں قاسم سوری صاحب کو الیکشن ٹریبیونل نے نااہل کر دیا تھا لشکر ثانی کی انتخابی عذرداری پر، یہ سپریم کورٹ میں آئے، اور سپریم کورٹ میں یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب انصار صاحب کی عدالت ثاقب کورٹ نے ان کو فوری طور پہ بحال کر دیا، حکم امتناعی جاری کر دیا، 2019 کے بعد یہ کیس لگا ہی نہیں۔ تو چیف صاحب نے کہا بھائی یہ کیس لگا کیوں نہیں؟ انہوں نے رجسٹرار سے بھی رپورٹ مانگ لی کہ 3 ہفتے کے اندر اندر رپورٹ دیں، اور پھر قاسم سوری صاحب کو بھی بلا لیا، جناب آپ بھی پیش ہوں، تشریف لائیں۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ جناب قاسم سوری صاحب تو 16 اپریل 2022 کو ریزائن کر گئے تھے، تو اب تو یہ غیر مؤثر کیس ہو گیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھائی ایسے اب موجیں وہ موجیں نہیں ہیں، ایسے غیر مؤثر ہو گیا، جو آئینی بحران پیدا کیا اس نے، 5 ججوں کا فیصلہ ہے ان کے خلاف، کہ جناب سائفر والی بات ہی کہ جناب سائفر کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہہ نہیں دیا تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ختم، اور جو تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی وہ محب وطن ہی نہیں ہے، وہ غدار ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، بندیال کورٹ نے ہی پھر وہ ان کا فیصلہ قلعدم کیا۔ چیف صاحب نے کہا وہ تو یہ جو 5 رکنی بینچ ہے وہ تو یہ تجویز کر گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، کیوں نہ آپ لوگوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں 1982 سے وکالت میں ہوں، چیف صاحب نے کہا ہے، تو مجھے پتہ ہے کیسے ڈیلے کروایا جاتا ہے کون سے، اور انہوں نے پھر نعیم بخاری کو میں 1972 میں وکالت کر رہا ہوں، میں نے کبھی ایسی باتیں سنی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میں نے آج تک کیس جو ہے کبھی فکس نہیں کروایا۔ بہرحال وہ جو ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ ہم نے روکنے ہیں اب، اور پھر قاسم سوری کو شوکاز نوٹس اس کا بھی جواب مانگ لیا انہوں نے، ان کا جناب بتائیں کہ کیوں نہ جو 5 رکنی بینچ تجویز کر گیا ہوا ہے تو آپ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جو سنگین غداری ہے اس کے تحت کارروائی کی۔ آئین شکنی کا ویسے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تھا، اب 1 مہینے بعد اس کی دوبارہ جو ہے وہ
समाप्त होगी इस केस की। 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्टें मांगी हैं। कासिम सूरी साहब तो मफरूर हैं, पता नहीं अगली पेशी पे आते हैं या नहीं आते। बहरहाल चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जनाब हम अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं और अपनी गलतियां दुरुस्त करना जानते हैं, जानते भी हैं, चाहते भी हैं। और नईम बुखारी से उन्होंने कहा जनाब आप लोग जो हैं, आप भी अपनी गलती माने। आपसे मुराद कासिम सूरी जो उनके क्लाइंट हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बहरहाल जो काज़ी साहब है, उनका मूड जो है, मुझे जो माफ़ी वाला मूड होता है ना, माफ़ी तलाफ़ी, वो नज़र नहीं आ रहा। ना ही मुझे शौकत सिद्दीकी वाले केस में, ना ही मुझे कासिम सूरी वाले केस में, और जो मैंने 100 शिकायत की बात की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस हवाले से, और ना ही इस्तीफ़ा देके, जान छुड़ा के, मुल्क से भागने की तैयारियां करने वाले जज, वो बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।